পীর মুর্শিদ পাকের একটা বাণী শোনাই, কষ্ট নিচ্ছেন ভাইরা? পীর মুর্শিদ পাক বলছেন, মোরে দানা সমাজ লো মুঝে লোগো খোদারা, মোরে দানা समझ लो मुझे आए लोगो खुदारा, ढूंढोगे जहाँ पाओगे मुर्दा तो नहीं मैं, ढूंढोगे जहाँ पाओगे मुर्दा तो नहीं मैं, मुर्शिद से ताल्लुक है किसी का तो नहीं मैं, उस ध्यान बज़ुज़ पीर के रखता तो नहीं मैं, उस ध्यान बज़ुज़ पीर के रखता तो नहीं मैं। हुजूरे मौला पाकेर गुद्दीनिशिन शाहजादा पीर मुर्शिद पाक नामे जिनि ख्यात हजरत सैयदना सैयद शाह इरशाद अलीउल कादरी अल हसन हुसैन बागदादी बोलছেন, मुर्दाना समाज लो मुझे आए लोग खुदारा, मुर्दाना समाज लो मुझे आए लोग खुदारा, ऐ खुदार বান্দারা জমিনের মধ্যে যারা বিচরণ করতেছো আমাকে তোমরা মুর্দা ভেবো না, আমাকে তোমরা মুর্দা মনে করো না। মুর্দানা সমাজ লো মুঝে, আমাকে কখনো মুর্দা মনে করো না। হে আল্লাহর বান্দারা শোনো, হ্যাঁ, ঢুঁढोगे जहां पाओगे मुर्दा तो नहीं मैं। পীর মুর্শিদ পাক বলতেছেন, ঢুঁढोगे जहां पाओगे, যেখানে আমাকে তুমি খুঁজবে সেখানেই আমাকে তুমি পাবে। পীর মুর্শিদ পাক বলছেন